Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 उदारबानी खारा वर्षा बरी अल्लाह रबाना दारा बंदा अल्लाह रबाना दारा बंदा अल्लाह रबाना दारा बंदा अल्लाह रबा Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम नाम धन्य 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 इधर रबानी खारा बादशाह बरी अल्लाह रबाना दारा बंदा अल्लाह रबाना दारा बंदा अल्लाह रबाना दारा बंदा अल्लाह रबाना Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उदारबानी खारा वर्षाबानी अल्लाह रबाना रबान अल्लाह रबान पूरा बंद अल्लाह रबानी बिरी 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 बरा 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara pavitra naam. Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara pavitra naam, Dhanya Tumhara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Vashana Ravani Rava 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 Ravanga Allah Ravani Viri 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 Vara. Shabari Vara Vari Allah Ravani Vara 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 Vara. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिलो का आसन होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम Idaramani Karaba Shabari Allah Rabana Daramani Karaba Tramana Daraba Shabari Allah Rabana Holy 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 Holy, 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 holy. Idaramani Karaba Shabari Allah Rabana Bara 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 Bara. Idaramani Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Bara 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 Bara. पूरा वस्त्रमणि कारवंद अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 हालेलुया 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 होली 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 राजा मान राजा प्रभुमान करो प्रभु देवमान करो देव तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद प्रभु जीसु का नाम रे दया करो अमान करो सामर्थ पाप दोष दुर्बलता अजुता क्षमा करो तुम्हारा तेरे धौत परिशुद्ध करो पवित्र करो हालेलुया 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 प्रत्येक अंग पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हवा पे साहाय्य करो प्रभु इधर हमारी खारा भाषा बरा 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 धार्मिकता निमित्त क्षुदित अक्लुषित हवा पे दया करो तुम्हारा राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण करने तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया
তাহলে আমাদের সমস্ত আবশ্যকতা মধ্যে আমাদের যোগী দিয়ে দিব। হলি 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 ধন্য ধন্য তুম নাম, ধন্য তুম নাম, ধন্য তুম নাম, ধন্য। কিন্তু শারীরিক ভাব মৃত্যুজনক অটে প্রভু, আত্মিক ভাব জীবনদায়ক ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପୁରାବତ୍ରମାନି ଖାରବା ସବାରି ଆଲ୍ଲା ରବାନା ଦରବା। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଦେଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାନ୍ତରଣରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରିବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁରବର୍ଷା କାଲାରମାନି ଖାରବନ୍ଦାରମା। କାରଣ ଯେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ଯାତନା କରିବି ସମାନ, ତୁମେ ଆପଣାର ସେହି ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଅଛ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଘଟେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘଟେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଉଦାରବାନୀ ଖାରବା ସବାରି ଖାଲାରବାନୀ ଆଦାରବା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ପତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଏ ଦାରାବାନୀ ଖାରବା ସକାଲାରବାନୀ ଖାରବାନ୍ଦାରମା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯିବ ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଦୟା କର। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦୟା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା, ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱର ନଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ମାନ ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा
सदा प्रभु स्तुतिर এই দিবসে আমি হরতি তুম প্রভু স্তুतिर এই দিবসে আমি হরতি তুম নামে উঠুছ তুম নামে উঠুছ Holy Lord, 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 Holy Lord. धन्य प्रभु 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 धन्य यीशु धन्य यीशु ओ लॉर्ड हम समय 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 इधर रवानी खारा बशावरी अल्लाह रवानी खारा वक्रमना दरवन्ना अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा 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 पूरा वक्रमना दरवशावरी अल्लाह रवानी वाला बरा 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 पूरा वक्रमना दरवन्ना अल्लाह रवानी खारा बशावरी अल्लाह रवाना दरवन्ना अल्लाह रवाना दरवन्ना अल्लाह रवानी बिरी 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 बरा शावरी अल्लाह रवानी बरा 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 वक्रमना दरवन्ना अल्लाह रवाना दरवन्ना Holy, 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 holy. धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु 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 हालेलुया 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 Holy, 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 holy.
Thank you, Jesus. Glory be your name. Idaravakramani duravandala ramani viri viri vira baraba. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 होली 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 शाबारा bara 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 शाबारी अल्लाह रमानी बेरी 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 रमा तुम्हें महान 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर तुम्हें जो सबसे तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कलिया जो चिरकाल समान हो होली 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 praise the Lord thank you Jesus glory be your name 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 Idaramani biri 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 bara 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 shabara bara 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 shabara bara 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 holy 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 धन्य 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 तो नाम धन्य तो नाम धन्य यीशु का नाम रे जय करो यीशु का नाम रे जय करो यीशु का नाम रे जय करो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सारे निराशाओं को भूल जाए मेरा मन आए मसीह
धन्यवाद 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 तुम्ही बसंता गौरव 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 तरी महान धन्यवाद बाबा बाबा हे पातळ धन्यवाद 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 तुम्हारी कडवरती पंचवली तिथे धन्यवाद धन्यवाद अनेक लोक तुझ्या पैनसाठी तुम दया तुम अनुग्रह तुम आशीर्वाद तरी महान धन्यवाद धन्यवाद हे अनुग्रह तुगरवंती रखी देते धन्यवाद 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 हालेलुया बाबा 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 तुम्ही सगळे धन्यवाद बरोबर आम्ही तुम्ही न देख पाहिजे तुम्ही आम्ही देखू द्या तरी महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया बाबा बाबा तुम्ही हृदयमान कर जपमान कर प्रभु जमान कर देव तुम्ही ते असं तुम परिवर्तन नाही हालेलुया बाबा 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 अगा सपोती भी लोग काय हो तुम वाक्य कदा भी लोग काय हो प्रभु ते वाक्य संगे नहीं चले रे मुझे जगर दया करो तिथे गुणा पडतो तिथे शीतळ ही लोक हे गौरी तुम्ही दया करो ईश्वर नाम रे दया करो दया करो दया करो आत्म मन करा द्वार पूर्ण करो तेरी सटे
प्रथम तिमोथी 4 पर्वर 16 पदरे लेखा अछि आपणा विषय ओ आपणा शिक्षा विषय सतर्क हो एही समस्त विषय लगी रुह कारण ताहा कले तुम्हें आपणा परित्राण तुम्हार श्रोता मानकर परित्राण मध्य साधन करिव आरंभ रे जो लेखाला आपणा विषय आपणा शिक्षा विषय सतर्क हो मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार संकट विपद सब रही प्रत्येक को सतर्क रहिबा आवश्यक जद्वारा माने रास्ता रे जाउछु आउ प्रत्येक मुहूर्त रे सेडी विपद संकट रही सहर रे हो किबा अन्य कौन से राज रास्ता रे हो द्रुत गति रे जेतळे आसो जानबान यातायात करुछि सेतବେଳେ केही गोटे गाड़ी रे जाऊ किबा चालिकी जाऊ प्रत्येक को सतर्क हवा निहाती दरकार नचेत जे कौन से मुहूर्त रे दुर्घटना घटी जीव आउ ताहा मृत्यु मध्य घटई पारिबो तेणु बहुत सतर्क हबार आवश्यक अच्छी आज मु जहाँ कहू चाहूँगी ताहा शिक्षा डॉक्ट्रिन संबंध रे कारण मु किसी दिन हला कहीकि चली गोटे अनुक्रम सीरीज सेटा हूँ बी स्ट्रॉन्ग बलवान हुओ टाणुआ हुओ धर्म जीवन रे आमको बलवान बा आम को टाणुआ हवा को पड़े दुर्बल हेले आमे कौन सी आउ कार्य करि पारिबा नै जेपरि दुर्बल लोक माने किछि करि पारंती नै समानकर सेवा शुश्रूषा अन्य मान को करिबा को हुए बा रोग व्याधि रे पळे समान को चिकित्सा मध्य करिबा को हुए आउ सब रे अनेक अर्थ व्यय करिबा को पड़ी थाए एवं आउ से असुस्थ पीड़ित चिकित्सित होता लोक निकट रे निजर लोक मान को संपर्क लोक मान को समान समस्त कार्य बंद करी ता पाखरे रही तार जत्न नबा को पड़ी थाए सेपरि लोक पाई कौन सी उत्तम विषय प्राय नाही कौन सी गोटे असुस्थ पीड़ित दुर्बल लोक को केही प्रशंसा करिवे नै केही भल पाइबे नै तांको ठारू किछि सेही भली आउ शिखिबा जानिबार किछि विषय नथिबो जो लोक माने प्रशंसा पाती जो मानकर मंगल हुए जो माने विशेष विशेष कार्य रे नियोजित होइथांती से माने सुस्थ सबल टाणुआ लोक होइथिबे बलवान लोक होइथिबे आउ सेपरि भल स्वास्थ्य जहार थिबो ताकू सैन्य विभाग रे नियुक्ति दिया जिवो जे कौन से कर्म क्षेत्र में नियुक्ति दिवा समय स्वास्थ्य प्रति गुरुत्व दिया जीव निश्चय कारण असुस्थ लोक हेले से तो किसी कार्य करि पारिबनी ताकू काहे कि के रखिबो अଯଥାରେ ताकू पैसा दब दरमा दब ता द्वारा काम हो पारिबो नाही विभिन्न प्रकार क्रीड़ा रही खेल रही स्पोर्ट्स रही आउ केतके से सब रे अंश ग्रहण करी आउ बड़ बड़ सफलता पाती लोकों ठारू यथेष्ट प्रशंसा पाती बहुत प्रकार भाव पुरस्कार सब पाती आउ आर्थिक भाव विभिन्न प्रकार समान को बड़ बड़ पदवी रे नियुक्ति दि जाए आम देश में भाव आउ नियुक्ति दि जाइए आउ समान को शासन कल आउ सरकारी आउ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ତ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ରହିବ ନାହିଁ, କେହି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ବିଷୟ ନଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ। এই কথা କାହାକୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ? ପିତରଙ୍କୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ, ଏଲିସାଙ୍କୁ, ମଶା ଝିଅଙ୍କୁ, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ତ ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଆଉ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଭଞ୍ଜନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନରେ ଅଂଶ ନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଥିଲା ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ସେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଂଲିଶରେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ, ଯେତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ କହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇଠିକାର ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସିଥିବେ ଜଜ୍ ଭାବରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ କିଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍, ଥର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍, ଏମିତି ଭାବରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଇକି ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 6, 7 କି 8 ଜଣ ଲୋକ ବୋଧେ ଏଣ୍ଟାୟାର ହାଇସ୍କୁଲରୁ, ଆଉ ସେଠି ଏତି ମାତ୍ର 7 ଜଣ, 6, 7 ଜଣ ହେବେ ପରା, ଆଉ ଏତି ମାତ୍ର ପିଲା ବୋଧେ ଥିଲେ ସେଇ ଇଂଲିଶ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ। ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଥିଲି। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ହେଡମାଷ୍ଟର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଚର୍ସ ମାନେ। ଜଣକୁ ଜଣକୁ କହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କି କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବୋଧେ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି ନା କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଏମ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପୁଅଟା ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 11ରେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପୁଅଟା ସେ ବୋଧେ କହିଲା, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବି ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଆସିଲା, ମୋ ନାଁ ଡକା ହେଲା, ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ଆଉ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ସୋଲଜିୟର, ମୁଁ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବି, ଏଇଟା କହିକି ମୁଁ ମୋର କହିଲି। ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ସୈନିକ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଦେଶକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ହେଇପାରେ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରେ, ତାର ଗୁଳିରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ମୋତେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ କଲି। ଇଂଲିଶରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଟା ଇଂଲିଶ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଡାଇ, ମୁଁ କହିଲି my name will be written in golden letters and I will be remembered by my countrymen forever and ever. ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଉ କାହାକୁ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଗଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନର ପିଲାଟା ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହିଲା, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଟିଚର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ହେଲା, ଏଇ ପିଲାଟା ତ ଭଲ କହିଲା, ତାହାକୁ କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର ବୋଧେ କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ସେ ତ 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ଆଉ ଇଏ 11th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଅପମାନ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିବା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ
सेकंड हो गली तापर जिते से फंक्शन हला से एनुअल फंक्शन रे से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि सब सेरेमनी जो से भंजनगर कॉलेज प्रिंसिपल को डकाई चीफ गेस्ट भाव में समस्ते तो चेयर इत्यादि सब तले बसुल स्टेज उपर से सब थे जो मैंने विभिन्न विभाग सब कृतित्व हासिल करते प्राइज दिया ना डाकुला से स्टेज को जाई से प्रिंसिपल हाथ रू नौले कई सहित हैंडसेक करुले मु मनरे स्थिर कली मुझे से प्राइज आने समय सहित हैंडसेक करी सेमती मो ना डकाला आओ इंग्लिश डिबेट कंपटीशन रे सेकंड प्राइज रमाकांत बेहरा आओ कहीकि डकाला मु गली समस्ते हाथ ताली मारू था मु ऊपर गली प्राइज नेली से प्रिंसिपल हाथ सहित हाथ मिसेली एकदम मत खुशी लगे सहित प्रिंसिपल सहित हाथ मिसेली किए पाखु जाइबा पारियो समस्ते ताली मारू था प्राइजटा मु धरिकी आसिली खुशी लगिला एते हाई स्कूल पिला अछंती शह शह पिला ता भितर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जन मात्र जो माने सब कंपटीशन भाग नहीं थे 6-7 की बा कौन अन्य माने नहीं मात्र 3 जन देखंतु प्रशंसा केमती आसे एथिपाई केमिति भाबरे निजको प्रस्तुत करिबा पड़ियो जेपरि जागतिक भाबरे आत्मिक भाबरे मध्य सेमिति निजको सेमिति योग्य देखै न पारिले आमको कहीं प्रशंसा करियो गोटे दिन कहीं करू न करू प्रभु तो अंत करवा कथा शेष दिन में क्या करियो बेस उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय नियुक्ति दिया क्या कहे जे अल्प विषय विश्वस्त होती प्रभु दृष्टि रे उत्तम कर्म करिछि प्रभुंकर वाक्य सफल करिछि प्रभुंक राज्य पाई कार्य करिछि प्रकृत आत्मा लाभ करिछि प्रकृत मंडली गठन करिछि वाक्य को प्रकृत सत्य वाक्य को जे मानिछि ता छड़ा क्या प्रभु कहे तेणु आईपरी लोक मान विशेष विशेष से लाभ अच्छी से जेपरी विशेष कार्य में नियुक्ति दिया जेपरी कहली से क्रिकेटर से कौन ना सेंटर में गोटे गोटे बड़ बड़ पदवी रे से नियुक्ति दि जाने पॉलिटिशियन बोली के नहीं से खेल रे पारंगम कहीकि सेमती से लाभ आ विभिन्न विभाग टंका पैसार पुरस्कार सब छुटु लक्ष लक्ष टंका सब पाउथिबे एपरी तेणु धर्म जीवन रे आमको टाणुआ होगा पड़ो से लाभ प्रभु चाहती सेपरी नचेत आमर जो विपक्ष शैतान आम को ग्रास करदब अनेक को शैतान ग्रास कर जानू ना बुझी पारु ना प्रकृत धार्मिकता से पाखरे नहीं ईश्वर को राज्य से किछि ही करू ना कौन सी कार्य नहीं गोटे आत्मा लाभ करि पारंते नहीं सत्य वाक्य कहीकि लोक मान को बुझे पारंते नहीं मतई पारंते नहीं बदली पारंते नहीं समानकर कार्य शिक्षा प्रचार प्रार्थना गीत इत्यादि रे कौन सी आउ मंडली रे सहभागिता रे केबा आउ पब्लिक मीटिंग्स गुड़ाक किसी उद्दीपना ही आसे नहीं रिवाइवल आसे नहीं कौन से आश्चर्य कर्म हुए नहीं आत्मांकर कार्य हुए नहीं एपरी अनेक लोक अच्छा एमाने प्रशंसा पाइबा परिवर्ते प्रभुंकर मुखरू एमान को तिरस्कार मिलिबो कारण से जहाँ को गोटे तोड़ा दिया प्रभु कौन कहले ए दुष्ट अलसुआ अकर्मण्य दास बांध बार अंधकार पकई दियो अश्रुपा दंतर किड़िमिड़ी हम से अलसुआ दुष्ट अलसुआ माने से कौन किसी काम करू घर काम करू बाहर काम करू जहाँ किसी मात्र प्रभु राज्य तार किसी ना जदि आम प्रभु राज्य आम किसी कर जीवन वृथा आम लक्ष्य भ्रष्ट आम विफल हो जाइचु किसी लाभ ना आम दंड अच्छी खाली जागतिक भाव में भल खाई पी पिंधि घर द्वार सब बनईकी रहा नहीं बरं जगत पृथक हाँवाई कहुची बर्तमान
ए समय जहाँठारे जगतर प्रेम संसार प्रेम अच्छी पितांकर प्रेम ताठारे नाही बोली बाइबल लिखाई जगत ठारू निजक पृथक परिवार समय आसी से दिन आउ लोटंकु तांको परिवार कहगला प्राण रक्षा निमंते पड़ाओ ए प्रांतर मध्य ही रुह ना पछ को ना ना ए प्रांतर मध्य ही रुह पर्वत को पड़ जाओ ना विनष्ट हम रक्षा पाइबा उद्धार पाइबा सबू छाड़ी जावाक दौड़ा पड़ता धन संपत्ति नहीं कि दौड़ी पारि कि नहीं से सबको तो बोधे आउ सह्य कर न पारी से सबू आउ अग्निगंध द्वारा नष्ट हो विनष्ट हो कहीकि लोटंकर स्त्री पछको नहीं लवण स्तंभ सबू छाड़ी से चलिए सेमती अब्राहम को मध्य प्रभु आह्वान देले तुम ज्ञाति कुटुंब देश सबू त्याग करी आमे जोठी कहबा तमे सेठी चलो तांग निज देश रे तांगर घर थिबो जमी थिबो अनेक किछि विषय थियो निज लोक माने आ जोठी प्रभु नेले तार कोन अछि किछि नाही से पादे परिमित जमी मध्य नाही तेणु आमान को वर्तमान आत्मिक मना ही चलिबा आवश्यक तो प्रभुଙ୍କର धन्यवाद आमान को टाणुआ होवा को पड़ियो आज मु कोन कहूची शिक्षा विषय सावधान हो बोले खाई डॉक्ट्रिन एडा गोटे विशेष विषय जागतिक भाव में शिक्षा निहांती आवश्यक बापा माँ अशिक्षित होते मूर्ख होते पाठ न पढ़ी निज पिला को भल पाठ पढ़ाई चाहती कौन पाई से ज्ञानी हेबे बुद्धिमान हेबे आ लोक मान दृष्टि से मान सम्मान पाइबे बड़ लोक हेबे चाकरी करिवे आउ भलरे से बंचिबे तांकर कौन से अभाव असुविधा हम ना ये सबू जेते टंका पैसा खर्च हेले गरीब लोक हेले निज पिला मान को पाठ पढ़ा भल पाठ पढ़ा जे पाठ पढ़ी नहीं से आउ जेते सुंदर लोक देखा देखा जाओ जेते बड़ुआ लोक हो जेते बुद्धिमान लोक हो ताकू कौन कई चाकरी दब गोटे बैंक रे जन मैनेजर हो पारिबो जने आउ क्लर्क हो पारिबो नहीं से भली लोक को चाकरी हेले अति मिने कौन जने स्वीपर जने झाड़ूदार क्यों बा गार्ड से ठिया ही सेटा टी आवश्यक गार्ड है बैंक बंधुक दरकार बंधुक तो शिखा हम ए सब मिनिमम किसी ना कि पाठ तो थी पड़े कि न थी हम ना तेणु आर लोक मैंने विभिन्न प्रकार रास्ता सफा कर नाल नर्दमा सफा कर गोटे प्रकार कम से कौन किछि सम्मान अच्छी दिन मजुरिया भाव में अनेक कम करती से कौन किछि सम्मान अच्छी से निकट को चली आसा बेले कहीं कौन ठिया हाथ जोड़ी नमस्कार कर आज्ञा कह सार कह बसंतु भद्र भाव में कथबार्ता कर कौन सम्मान ना जो दिन कम कर किसी मिला तो खाइबे ना भोक उपास रोग व्याधि पड़े से चिकित्सा टंका ना निजर पिला भविष्य गढ़ी पारे ना पिला माने चाहिए आम पाठ पढ़ू भल स्कूल जाए पाठ पढ़ू केमिति से स्कूल आउ तार फीस एडमिशन फीस ताकू दबाक पड़ो एवं समस्ते बहुत पसंद करते इंग्लिश मीडियम रे सब पढ़ाई ताहले तो तार किसी भविष्य अच्छी इंग्लिश मीडियम रे पाठ न पढ़े इंग्लिश न जाने जड़े भल गोटे चाकरी भी पाई पारे वर्तमान जुगरे तार किसी मान सम्मान समस्ते चाहती इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ा समय केते तार पैसा बांधा हम मो नाती जो पढ़ला मुनि जाकर समय विलंब हो जाता ओल्ड स्टुआर्ट रे कटक रेप्यूटेड स्कूल आउ ख्यातनामा स्कूलटा बेले तार एडमिशन टाइम चली जाइए मु क्या कहली कहला आउ से प्रिंसिपल इत्यादि समस्त साक्षात कराला एडमिशन तो हो गला किंतु एडमिशन फीस केते 45,000 टंका से तोला स्टैंडर्ड 1 रे जॉइन करने 45,000 टंका जाऊ से वर्तमान आ स्टैंडर्ड 5 को से आसीगला जो माने ए प्रकार नितांत गरीब अवस्था थे कौटी 45,000 टंका देवे से एडमिशन करेंगे पिला नहीं कि
ସେମିତି କରିପାରିବେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ସମାଜରେ ଜଗତରେ ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଁ ସେପରି କିଛି ଗୋଟେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଖୁସିର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଗରିବ ଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନବାନ ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ରୂପ ଘଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ଆମକୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ, ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରି ଡାକନ୍ତି, ମେଇନ୍ ସ୍ପିକର କରି। କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସବୁ ଆଉ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଥିବ, ଫଟୋ ସବୁର ସହିତରେ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ପାଷ୍ଟର ନହେଲେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଏମିତି ସବୁ କରିକି କେମିତି ଘୋଷଣା କରୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି, ମୁଖ୍ୟ ଆସନ ଦେଇକି। ଆଉ ସେ ସବୁର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସେ ବାଟ କରିଦେବେ, ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ। କାରଣ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାବଧାନ। ଯେମିତି ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି MA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମତେ ଠିକ୍ ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମତେ କଥା କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆରମ୍ଭ କର ଶିକ୍ଷା ତମେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କଲି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଲି, ଆଉ ଗଢ଼ିଲି ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ମତେ ଡକା ହେଲା ସ୍ପିକର କରି, ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କୌଣସି ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ମତେ ପଚାରିଲେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ? ଭୟ କମ୍ ପରେ ମୁଁ MA ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି। ଏତେବେଳକୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିକ୍ଷା, ABCD ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ABCD ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର କି ସମ୍ମାନ ଅଛି? ABCD ଯେଉଁ ପିଲା ଶିଖୁଛି ତାକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବ? କ'ଣ ସାର କହିବ ତାକୁ? ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଦେବ? ସେ କ'ଣଟା ଜାଣିଛି? ସେ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏତେ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଭୂତ ଛାଡୁଛି, ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ସ୍ପିକର ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଉଣା ଅଛି? ଲୋକମାନେ ଆମର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଲୋକ କରିବା ଯୀଶୁ କରିବା ଭିତରେ ଫରକ। ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖ, ତାମାନେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତାର ଅର୍ଥ। ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆସି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରେରିତ 2:42 ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ହବ। ଶିକ୍ଷା କୋଉମାନେ ଦେବେ? ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଦେବେ। ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା କୋଉମାନେ ଦେବେ? ପ୍ରେରିତ ମାନେ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଯୋହନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ପରି ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ମୁଁ ଶିଖେଇବି ତମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ବାଇବେଲ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ଏଫେସୀୟ 4 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର 11 ପଦରୁ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ନା ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାଓବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ, କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ବଢି ପାରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କରୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିଛି, ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ, ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ, ନେତା ହେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାକୋବ 3 ଆଉ ତାର
एक दुई पदरे हे मोर भाई माने तुम्हें माने अनेक शिक्षक हुओ नहीं शिक्षक जे आम्भे माने जे गुरुतर दंड पाइबा यह जान जेणु आम्भे माने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू गुरुतर दंड अच्छे अल्प दंड नहीं गुरुतर दंड आज अनेक प्रमुख लोक माने ख्रिस्टियन माने दंड पाउछंती ख्रिस्टियन नेता माने दंड पाउछंती जानिछंती काहेकि भूल शिक्षा दउछंती से जानी पारु नाहंती आउ भूल से माने शिक्षा दउथिबा गुरुतर दंड पाइबे बोल लिखा होछि कारण अनेक जो माने शिक्षा दियंते से माने आदौ ठीक शिक्षा दे पारंते नाही देखंतु तिमोथी पुस्तक रे कोन लिखा होछि पुणी आउ से द्वितीय तिमोथी रो आउ तार 4 पर्व रे से लिखाई छी आउ दुई पदरु वाक्य प्रचार कर समय के असमय से उद्योगी हो पुणी पूर्ण सहिष्णुता सह शिक्षा दे अनुयोग कर पुणी धमक उत्साह दान कारण समय आसो जिते से हितजनक शिक्षा सह्य करेंगे नहीं मात्र श्रुति मधुर कथार संतुष्ट हो अभिलाषा अनुसार आपण मान निमंते बहु संख्यक शिक्षकों को संग्रह करेंगे पुणी सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन दे बहु संख्यक शिक्षकों को संग्रह करेंगे माने अनेक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज देखा गिजा प्रार्थना मीटिंग बहुत देखा बहुत लोग आसबे शिक्षा देवे मात्र हितजनक शिक्षा ग्रहण करें जा उपयुक्त सेटा से माने सुनिया को चाहिए ना हितजनक आउ शिक्षा सह्य करेंगे ना जमी मो मत से भुवनेश्वर डकाला बड़ मीटिंग रे विशेष मीटिंग रे स्पीकर करी आउ से पहुंचला बोले से पास्टर सेक्रेटरी आउ प्रेसिडेंट आसी मते कहले आउ आज्ञा यहाँ आमर बाप्टिस्ट मंडली तेणुक धीर स्थिर भाव में कहले नम्र भाव में कहले तेणु आउ ये प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण करेंगे ना आपणकर आउ से मीटिंग सब नवा समय 3 दिन मीटिंग आउ तापरे अल्टर कल देवे ना कि प्रभु को ग्रहण कर स्पेशल पर आगो का सेमती करें ठिया हुओ कहे ना हाथ उठाओ कहे ना तापरे शेष रे कहले आउ पवित्र आत्मा कथा बेसी कहे ना बैप्टिस्ट चर्च ओडिया बैप्टिस्ट चर्च भुवनेश्वर ये जगह एमती है सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन होची दुई जन स्पीकर ओडिशा बाहर जने लोक आउ जने मु से द्वितीय आउ जने लोक तो आसी पाले ना कौन तांगर कौन प्रॉब्लम है सब मीटिंग मु ही नेली 3 दिन पर्यंत एत लोक सब गहल होते मु शुणु शुणु मोर आत्मा भांगी गला मत डाकी नेबा समय किंतु से तांगर सेक्रेटरी आसी से आउ लेटर देकी हाथ जोड़ी की मते कहितले दया करी मना करिवे ना समस्त आपन ठारू सुनिया पई चाहुछंती एमिति कहिकी पुनी कहउछन एगुडा को कहिबेनी माने मोर मन हृदय भांगी गला आउ मते तांको पचारिया पे इच्छा होतला से मुहूर्त रे एटा जहा सब कहले एटा सब बाइबल रो कथा ना बाइबल बाहर कथा एनो निज को कंट्रोल कर देली सब विषय पाए समय अछि मते मेन स्पीकर को डाकी छंती मु जहा इच्छा ताहा करिबि सेतोल कहा कथा मानिबि नै तापरे आउ से माने मते केबे न डाकंतु मोर जाय आसा नै जहा कहउछन मोर जाय आसा नै मो हाथ रे तो अछि ना मु तो मेन स्पीकर मु तो समान कहनी मते टिके सुजोग दियो आउ मो मोर टिके साक्ष्य बाकी दे मु तो सेमती को जगह रे सेमती कहे नै हेले भी मन दुख रे गोटे कथा कहली बाइबल रे जहा लिखा होछि ता कहि परिबि तो संकर हां हां बोले ताहले ए सब कथा को बाइबल रो बाहर के आउ किछि म कहले कार्य कली लोक चाहंती नै हितजनक शिक्षा से माने जानी थे भल रे जतरे मते इठु डाकी छंती जानते ये गोटे स्ट्रांग पेंटिकॉस्टल लोक आउ पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन से कहे वो पेंटिकॉस्टल को आउ जा कहया कथा को किंतु प्रेरितिक शिक्षा अपोस्टल डॉक्ट्रिन बोली मु जानि छी से मु प्रथमे किछि जानि नथली सिखिली सबु गभीर भाव रे प्रभुर वाक्य सिस्टमैटिकली शिक्षा आउ मते तो कोहा भी हेतला ए कड़गर बाप्टिस्ट चर्च थरे रविवार अटेंड कला परे कोठी पाइबे म जहा कोची जन कहले आपण पेंटिकॉस्ट चर्च रे पाइबे एडा आउ कोठी पाइबे नि आपण जहा खोजुछंती
सबु पेंटिकॉस्ट चर्च रे भी मिलला नहीं गोटे जगार मिलला सबू ग्रहण करने बेले बेले आम कॉलेज रे पढ़िया समय यूनिवर्सिटी पढ़िया समय जन जन लेक्चरर इत्यादि सब थे आउ से कौन ना यही कॉलेज रे आम पढ़ी आउठी ही आमको पोस्टिंग मिली लेक्चर है हाँ खुशी कथा मो मन होता है मो सेमती करता कि यही कॉलेज रे पढ़ुची ये मुझे लेक्चरर होगी आसवि केते मन कौन थिला मात्र से लेक्चर रू केते ऊपर को प्रभु मत रखिले आत्मिक भाव में चारिड़े बुली प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେଟା କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ତାର ଚିନ୍ତାର ବାରେ ତାକୁ ତୁଳନା ତ କରି ହେବ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାକୁ ଆସିଲି ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ এই ଆଲଫାବେଟ୍ ସବୁ ଶିଖିଲି ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପାଷ୍ଟର ହୋଉଥିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତ ଆଉ ସେ ତଳେ ଫ୍ଲୋରରେ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଥିବେ ତଳେ ସବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମ ତଳେ ବସିଥିଲି चुपचाप साक्ष्य समय कई कहे मु तो सेठिकार पूरा विशेष लोक जनाशुना भी नहीं मात्र आत्मिक विश्वास मो भल थिला भल परिपूर्ण तेणुक से सिस्टर कहे प्रेमलता बेरा बेंजामिन ठिया कह ता भितर प्रभु मत सेलेक्ट कले सेठिकार प्रधान लोक हवाई पास्टर हवाई प्रभु मत मन से पाठ पढ़ी से मु कार्य कली आ कटक रे रही आउ तेबे प्रभुंकर धन्यवाद हो टाणुआ हवा पड़ो से डॉक्ट्रिन रे मु एकदम टाणुआ होगी अच्छी प्रभु सेपरी लोक चाहते देखिए आपंकर लाभ कौन हो मु संपूर्ण स्वाधीन कंप्लीटली 100% इंडिपेंडेंट स्वाधीन भाव में कार्य करूँ दरमा किसी आसे ना देश विदेश कौट कार्यकारी वेतन योग्य चली गुरुतर साक्ष्य रखी कटक भली जगार रही जो घर आम छोटिया मोटिया घर ना 10,000 टंका मासरे तार एठी खाई पी चलिबा करिबा कटक रे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जेमति से भल रे मिडिल क्लास फैमिली भली रहिबा पाई कहा पाखरु मते धार करज करिबा को केबे पड़े नाही मो करे नाही कोनसी गोटे दुकान रे भी नाही टंका के मध्य नाही ता बाहरे आउ मनकर मंडली अछि पालक प्रचारक मानकु प्रत्येक मासरे से मानकु सहाय्य दान पठेई 44 वर्ष ऊपर हलानी चली काम सब गोटे मासरे बंद नहीं पुओ झील से कॉलेज यूनिवर्सिटी से पाठ पढ़ले आईपरी भाव आम अच्छु कारण लेखा कार्यकारी वेतन योग्य प्रभु देखिए जो आमर कार्य ठीक प्रभु वेतन योग्य संपूर्ण स्वाधीन भाव जे विश्वास कर से लज्जित हम ना से बाटर मुझे चली मत पदे कथा कहीं कही पारती नहीं इे जाओ सियाड़े जाओ कहीं जीवन यहाँ कहीं ना मुझे इच्छा करी प्रभु को केवल भय करके कार्य करें तेणुक आमको शिक्षा आमको स्ट्रंग होगा पड़ो डॉक्ट्रिन रे वर्डटा भी जानी नी मुझे आसला पर जानी डॉक्ट्रिन को प्रेरित तो 2:42 लिखा जो मैंने 3000 मंडली सहित संयुक्त से पेंटिकॉस्ट दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली इन द अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन गोटे शब्द आसला फेलोशिप ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड प्रेयर प्रेरित मान शिक्षा सभ्यतार प्रार्थना निविष्ट पौलुस से शिक्षा संबंध में कौन कहती जो मैंने विपरीत शिक्षा दौरान आउ से रोमियो पुस्तक से कहती जो मैंने सब विपरीत शिक्षा दिखती माने बाइबल बाहर से को चिन्ह से पृथक रही आउ से कथा रोमियो 16 पर्व 17-18 पदरे सेमती कर मन रखु मुझे आमको स्ट्रंग हवा को आप स्ट्रंग बिलीवर हवा जब चाहते जो मान को प्रभु नियुक्त कर केवल से शिक्षा ग्रहण करंतु अन्य ठारू नहीं आउ से जहाँ शिक्षा दियंती से शिक्षा को मानंतु आपण स्ट्रंग हेबे पाठ पढ़िला परे कौन सब जने स्टूडेंट है कि रहिबो पाठ सरी गला परे आउ स्टूडेंट नहीं चाकरी कला बेलू टीचर भी हो पार से स्टूडेंट को दरमा मिलिबो नहीं टीचर को दरमा मिलिबो तेणु प्रभु आपण को व्यवहार करेंगे जिते शिक्षा जागतिक भाव जमी उच्च शिक्षा पर्यंत अच्छी आउ से प्राइमरी स्कूल ठू आरंभ करके यूनिवर्सिटी जा उच्च शिक्षा अच्छी से प्रकार आत्मिक भाव में आप जिते उच्च शिक्षा पाइपर बाक्य सबू समस्त शिक्षा को ग्रहण करेंगे आपंकर पोजिशन सेमती रपंकर परिचय भिन्न जो माने आउ
हाई स्कूल भितरे प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल भितरे जो माने शिक्षा दियंती सेमान को टीचर्स शिक्षक कहा जाए आ बड़ हेले जे प्रधान होई तो ताकू हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस कहा जाए कॉलेज रे जो माने शिक्षा दियंती सेमान को टीचर कहा हुए नहीं सेमान को लेक्चरर्स कहा जाए आउ समस्त ऊपर जे थिबे तांको कोन कहा जो हेडमास्टर नहीं तांको प्रिंसिपल कहा जीवो यूनिवर्सिटी को आसीबो सेडी जो माने शिक्षा दउथिबे से माने थिबे प्रोफेसर्स रीडर्स समान को कहा जीवो टीचर कहा जीवो नहीं देखंतु पोजीशन केमति के परिचय केमति के प्रोफेसर्स रीडर्स समान को समस्त ऊपर जे थिबे तांको हेडमास्टर की प्रिंसिपल कहा जीवो ना वीसी वाइस चांसलर देखंतु पोजीशन केमति नाम केमति से अनुसार समान फैसिलिटी बेनिफिट्स हो आत्मिक जीवन रे ठीक एमिति अछि जो माने प्रकृत शिक्षा देते प्रभु निजे समान को ऊपर को उठेबे विभिन्न जगह बड़ बड़ मीटिंग सब मनोवा समय एमिति भाव में प्रभु मते व्यवहार करिसंति जे से लोक माने शेष रे कहते समस्त को बंद कर दियो केवल से जने लोक से पास्टर बेंजामिन बेहरा जे आछंती से ही कहिबे सो मीटिंग गुडा कनेबे आउ केमिति से वर्ल्ड मिशन रे जो जनसमुद्र लोग थे मोर 5 मिनिट कथा आउ केमिति हेगला से स्थान कंपी उठिला तो विशिष्ट लोक माने सब आउ एकदम उत्तेजित हेले मते प्रधान व्यक्ति आसी मते आउ एम्ब्रेस करिकी कुंढे की धरिकी आउ मते किसी धन्यवाद करी थैंक यू वेरी मच फॉर द बोल्डनेस ऑफ साहस सहित आसी धन्यवाद आउ जने भविष्य वक्ता मोर दुई हाथ ऊपर को उठेकी भविष्यवाणी सब कहले मो विषय के चर्चा बहुत हो गला एपरी विभिन्न स्थान रे एमिति कार्य प्रभु करिवे जगत रे एपरी लोक मानकु ऑटोमेटिकली लोक खोजिवे चिन्हिबे जानिबे मानिबे निजर दान इत्यादि सबुडा सेमान को पाखु पठेइबे जानिबे ए माने प्रकृत प्रभु को लोक माने एमान को द्वारा कार्य अछि दान इत्यादि सब चली आसो यथेष्ट भाव रे आपणकर अभाव हब नै जहाँ दाऊद कहले सदापुर मोर प्रतिपाल मोर अभाव हम ना आमर बंची जाए निश्चय मंगल और दया मोर पश्चातगामी हम मुझे से बाटे जाऊँगी आश्चर्य आश्चर्य भाव प्रभु कार्य कर संपूर्ण स्वाधीन हो एमती चलवा मंडली को सब मेंटेन कर भावी देखु एटा चिंता ही कल्पना करें आश्चर्य कथा मुझे क्या कौन माने चांदा मु मागे ना मत ना मोर मंडल गुड़ा को दियो कहीकि नहीं जो बर्तमान मो मंडली दूर दूर स्थान बोला बास्टलैंड जाए मो कार जीवासा करे से मंडली गुड़िक को पास्टर किए से मन आपन जीवा समय कार भड़ाटा केते ना 6000 से मुदेदेवी बाध्य कर बेले बेले मना कर नाई नाई थाउ यथेष्ट मो पाखे अच्छे सेमती हम ना थे जड़े कहले पास्टर कर मुदेवी आउ गोटे बिल फैमिली से कहले नाई नाई आम देवु आम गाड़ी ना जी ना आम तार दाम दू नाई नाई मुझे तो कही आगे देवी 6000 टका गोटे सैड्रे आसवाई आउ गोटे सैड जावाई आसला बेलू 12000 टका जाऊँगी मु आसी प्रभु जानती कौन प्रयोजन समस्त विषय दिखती गोटे टीचर जे कि प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल भितर थी ता सहित जड़े आउ कौन ना प्रोफेसर बा रीडर जे कि यूनिवर्सिटी थे आप सम्मान करेंगे केते फरक से सम्मान रे केते फरक आसो बेनिफिट के ठीक सेमिति जे प्रभु वाक्यर सत्य शिक्षा को धरी प्रभु दृष्टि रे से उच्च स्थान रे से श्रेष्ठ विवेचित हम यह काल रे आउ पर काल रे मात्र लोक माने हितजनक शिक्षा सहयोग करिए शिक्षा नथिले जेपरि जगत रे मान सम्मान नहीं केबा विशेष किछि लाभ नहीं से पर आत्मिक जगत रे मध्य जदि ठीक शिक्षा न धरि छंती ताहले प्रभु को दृष्टि प्रभु को ठारू आपण प्रभु को लोक मान ठारू सम्मान पाइबे नहीं कि आपण को पाई मध्य प्रभु विशेष किछि मंगल साधन करिवे नहीं शेष बहुत लज्जित अपमानित हवा को पड़ो जो दिन प्रत्येक कर्म परीक्षा हम बाइबल लिखा से दिन आप कर्म पोड़गला बेले काठ घास छण पर पोड़गला बेले केते लज्जा आ अपमान कथा हो प्रभुंकर मुख जन को जो कह बेश उत्तम विश्वस्त दास
ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସହରାଯିବ। ଏଇ କଥା ଜଣକୁ କହିଲା ବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଆଉ ଜଣ କହିବ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ ଦାସ, ଆକୁ ବାନ୍ଧ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେଠି ଅଶ୍ରୁପାତ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହବ। କେମିତି କଥା ଏଟା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। এইটা প্রার্থনা কলে হবনি, কান্দিলে হব নাই, গির্জারে বসিলে হব নাই, উপবাস কলে হব নাই, শিক্ষা গ্রহণ করা হব। কুয়া হেলা গ্রহণ করা চালিবা আপনার জীবন বদলিଯିବ। অনেকଙ୍କୁ ଆମକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଏତେ ଭିତରେ ଯାଇ କରୁଛି, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ମୋର ନିଜର ନାହିଁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରେ। ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ମୋର ନିଜର ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହବ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି ବାଇବେଲ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଜି ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଟା ପଢ଼ିଲି ଯୋଉଟା, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କହିଲା, ଆପଣା ବିଷୟରେ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର ତାର ଶେଷ 16 ପଦରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ହୁଅ, ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ। ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଯଦି ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସଜାଡ଼ି ନ ସଜାଡ଼ିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବାଇବେଲ ବାହାରେ ସବୁ ହଟେଇ ଦେଲି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, 100ରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ପିତର ପାଉଲ ଯାକ ଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କହିଥିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଟାଣୁଆ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବି ନାହିଁ। ଲୋକ କ'ଣ କହିପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେ କ'ଣ ଆମ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ? ଲେଖା ତ ହେଇଛି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଟାଣୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯାହା ଆଉ ପାଇବେ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଥିରେ ଟାଣୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ସେମିତି କରିକି ଟାଣୁଆ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜେ ଅଟଳ ହେଇକି ସେଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଦେଇ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହା କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ, ଯେତିକି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି ଆଲ୍ଲାହ ରବାନି ଖାରାବା ତ୍ରମନା ଦାରାବାନ୍ଦା ଆଲ୍ଲାହ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗ ଯୁଗ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହବ। ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଇରବତ୍ରମାଣି ଖାରାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଆଜି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହବ। ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ। ହିଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାଖାଲାରାବା। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ମ କରିବାକୁ ଆସିଲି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା, ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା, ପ୍ରିୟଲତା ବେହେରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାରେ କିପରି ସେମାନେ ଟାଣୁଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ସବୁ ଭୁଲ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ବଦଳି ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଗଲି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେସବୁ ଦରକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, କରିବ ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ପୁରା ବର୍ଷା କମାନିଆ ତାରବାନି ଖାରବା ତ୍ରମନା ଦାରବାନ୍ଦା ରବାନି ଦାରବା।
ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେତେ ଆମେ ଶରୀରେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଯିବା ଏକଲିତାରେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେତେ ଆମେ ଶରୀରେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଯିବା ଏକଲିତାରେ, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସାଧୁଗଣ ସଙ୍ଗରେ, ମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସାଧୁଗଣ ସଙ୍ଗରେ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।